Lossy Joe Rastafari. Camera tina, ngama boy be. Camera tina. Yeah, man. Glory to the Father, the Son, and the Holy One of creation. A judge who was in the beginning is now, and never shall be, Jah will without end. Holy Emmanuel, I, King Selassie, Jah Rastafari, blessed and sanctified, cut and clear. Yes, I. Akosi. Liberi wewe na farafe, abarabu, mashugi, mangana, whatever. Really tongo solomarani no solomarani na nanyira. Bara comprendre. Amu na video raba fe akosi, mangana tofe. Amara, mangana occupé a fait battre raba. Asi ota la Guinée boye yo muna o fate kui. Mais na jere kan faka obe, abara perdu. E nga mantana jere kan faka ma population be. Nda madi gina abare masire, anu almami na meni, ne konte kumtama, nga jere kan faka otambe et puis o va faire yo mara. Nda muna na kide. Nda sika mana guerre. Nous la Guinée bir na guerre. Nous artistes na guerre, nous armée na guerre. Nous menge na guerre, menge kobe, gouvernement na bolori. Oda na se fa pe. Oda na wa metoki, ofa sende, loi ya iso, o yara kan yati, loi na kan voteri. Ona birin ya iso, a ota wa ma troisième mandat Roma. Ona ma troisième mandat sotode di. Obe nyanga madina montana momo barkari. Ota troisième mandat sotoma kota façon manel mono na. Namula malagine be. Ngana follow be menge yo fabi ali fakele minde ifakele forene ikele mo ma faire mara ira kotani ya kore ya ni ga nyine mo ma faire muna sesera mo yona fala la gine loi isu ira yeta njere kansa gwe aita nga 3 mandara ba namula mabe miskina die bar toro tro kafri na la gine menge ra ji menge sai na gaki ibana je atana bade 2010 Hanji 2020, mon a concentration. Si vous faites yat mon ambassade, tellement que vous n'avez pas. Agora na sera fautama, wa miskina di eto, anun singira menga belebele radi, ne toro ke mon ambassade sans ati sari ya oto kui. Odo ko un champagne mi on yede belebele rabo. Kafire. Au moins la colon. Du troisième mandat fait, amula manya, ala mam fe de manara soto. Analama Ntanta kana singe benu bambeto nun sana dimi on tara singe la loema nta nun faga ma bade nan kui mbare bade nan kui ma loema bade nan kui o ga nge mu magaho ma mbara faga mbara fura mbara nyawi yara ba nyawi baragi na denere na agore ni na ala wotan du troisième mandat o ma sotoma hali o ya mo jere kan toro alo o la go jere kan kioki mon fa la garana kine du troisième mandat fait amulama oui bara on a alpha kondi madago c'est autre sembego amigbe baba sar na gedi amigbe fara mais amulu menge yara hanya kosi afam fara ne adama simple nira alamira na mira c'est bata yo mira fo adama di kamenu ngine malangi migide baridi ne nira alo on tam fambiring troisième mandat fait amula ma la Guinée, amula ma Sénégal, amula ma Côte d'Ivoire, amula ma Mali, amula ma Afrique dede. Afrique n'y a pas de birimbar décidé à sa démocratie on fera nanankoui. À troisième mandat fait, à où le fait nara. OK? Téléphone coupé. Ma petite. Téléphone coupé. Ana wama inki, ana wama inakanki. Troisième mandat fait, amula ma B, la Guinée, Foulé, Malinké, Saucé, Garcé, et Bimbare Belga se bourrira, et n'a mon bar tagang. Autant fang, autant yarati, fora, Niaman est respecté. Alpha Condé a dit gouvernement par exemple, mais Yomunana, Nagan n'a fait de rouma, Nagan Yamara soulagé. Bafé peut-être Mustafa Naitera, Nagan n'a travaux, il a fallu faire, An Goudron n'a fait Sénéba. Mustafa Naitera, on le fait d'Ondroti. Là donc, zéro nera, Mambarangwite. Alpha Condé a Megasa Yam, ministre Yomunana. Bafé Mustafa Naitera, non, on dit zéro. Bantamaso, anu wa kasere fofana so se ramani. Ntana fala Mokhtar Mokhtar suma on sa geri on bombo on faka marja birna badi. Sigi wulu kere anu ande nana nantangira. Mfala kui anada gine ke bir na téléphone kui. O muna sesra badi ntana. On faka fofo yenna sama gine bete furi kui de ambari. Ibara comprendre. Ntambara faka.
o me ma gawo ma fakena na mo mara sori entraîner ene gife e fa fe kangul de rumba o défilé hu ha o wa sori bi sebo ma keren o siwol bene e fe gi afantali e comprendre na sera bag a ko na se fa la fe obe o ayi premier ministre Kasori déjà barbore ya timura fama comment Kasori no ma permettre professeur Alpha Condé son excellent président nagang décret nagang seberi atangana décret hunna kana atambara bantama findi président na kokan bantama na sekolong ntam riki ma dangi fe bantama musara ba menga kobinara amukitima bantama mukitima itano ma finde président na kokan Antonio Soare Yawori nagan 30 000 combien de personnes employées mais la Guinée qui on respecté ya go ta leader in rena be wotara na birim programmerie wa fouté mrema o mu ibuna na di respecté nana mon femme o respecté on ne sera dit troisième mandat raglikui désobéissance civile parce que on a ce fait son fraude constitution au constitution na fraude fait ils ont c'était civil na rangilu asaber wotara ni encouragement waraba ya ko c'est to barnaba on a awara femme sara o na masara ma la Guinée loi qui anu la Guinée article du coupé marbori du coupé era ça ne o kasange samre fari o dimede magaro nda muga na yara de o wule ba fe Mustafa na itera o ya mala kan travaux ira ba fe gilerma abar grandi yala franchement o wule o mo sense o jiga medi madaro fe o sika o satina setima o na iki muno mende so de RPG ira o muno ba futa so de ira o mu fore so me ira hali hoti gine o me so me ira mkobi na wora o mu fang o mu fang ntam préféré nga ganja kamana kui bedu ntanga utam rimodali adoré otana sa gamma meni parce que o mu fang ba fe Mustafa na reobe Mustafa na ite otan sese mu kiyoki o mu sese ra ba fe ka sori fofana kiridi bangura e mu barbore yara fan feu nga falebe e barbore ma bere be dunia sebirimbe ni nansga me sa professeur madago ina ga ikiniki professeur ina ga iboruna nantamba brado suma nan fera ntanu wen imunta ngwira mema kai yo sore mu monta magauma police mu magauma gendarmerie wa ma sesera bafi ntana mbeki mu nyogo ngege garde corps ga mu ngambira na binna usagwira onsugu ombamba onyibo on sati to wata kundulia yirebirna ntana be ngaglima mulwema ibara meya parce que ntambar die bari baba na nantana famille na to ne compter ma o wule o msese la Guinée fo wule et puis on ya yati wa kolo migi ala menga ya fima ibara sans soto ira fait belbel raba dunia kui pourquoi autant femme wa sans soto ou fin la Guinée manganera et puis o muno sese gasade hôtel matife pe awa falambe o wanyike kurusake nansika me yasa loger Sheraton kui amara numu amara hotel kalum fere munese seire yasa kana hotel kui o garandira bangati dimedime o industrie bangera fala o emploi fo dimede ira on a premier mrebe premier mandat non deuxième mandat on a tout fala o me sesera ba febe o gar la Guinée dimede birim fini bordel va comprendre o fa ma fa fine o wa na yura ba fi nta nona be o ba bu sesera encontro ntambe magero suenara kani masine gero suenara 1760 nga falebe madega magne kako nadega mabara fote ka sabi wuyagi na faga a miskina di ko mafala o munting ne sesera histoire fala de wa bir mafindi auta wa mire madago fi wono mandi madago de na ge mi de kan kiya kolon autant obi ngule Mustafa na ite na di me di kurdi na o yama nana na wali fain kire na bafi na donga bir zero ntana ngwina ki Mohamed Mukhtar Suma takana Zion ntana na falari o wule troisième mandat amulama dende na ka la sofe menge kunyi franchement ikan hima gbileng parce que na araba idan kena sotoma on arada dangi menna Mustafa na mumbe ba alo sade kone kelfe kuya anu linki agori anu sale wanki fa anu yire musika fe ngasa odo wa pala du peuple kuyi autant encore me gira bolori o yanga ba simbo ina o malima yilinge faka o musese faka mana munta na katima o yanga munto nduri o akara mo ya bara mo masato ba
Garama wali bukarama sida masatama. Obule. Troisième mandat Moulama. Troisième mandat Moulama. Ama Moulam fait. O siga na pale na ndo o wasa ujana kama sing. Di me de la gamini. O mi na magaw mana e gaw fakayara. Sigi wulu kiring anung ande no ande nananta nyira. Nya tongo sakang anung ande ma. Nta mu gaw mo yara marja birna badi. Ali won se gotu o na sera banna. Masige di me sabane. Nta na so se ba ke mun antana de. Nto bar keliki me gbata na toto mbaba munana ntara na sube biring a representana yiko yabe anun basko tire biring mbarje ni fide o fantongo onati lokere ya tira dangi blood clot fuck you o ule o muno ma miskine di yat malide hal école bangi kering o matiri o tanare o akobri soto marji vilati singe o ma dangi fendira o mu dangi ma yora o dangi ma yada kanana ndegere neki dido ji couper volume matin ina couper volume na matema al komere ngui find it ah comprends ye voulez a fallu be troisième mandat na Moulama e afaya fandom e muno mandon ntane doma bintu sumananta na mori solo fire mangana voilà comprends o munoma yi couper kafri mundu ngul feki idon ngai na vidéo na ba fait ta ngoma insiste fait yo na sera le fala fait na be troisième mandat Moulama amulama feu o ibana feira o warna na ba ça suffit hal wala gine birinti remara anon diamant o mu troisième mandat sotoma e bar donc to drapeau a fait donc ya tinara a wule wone na ga a wule si na ga wule ya ga na wule yere na ga wule ona yora ba fi wule nara ota muno ma jeunesse ya madide wo muno ma miskida die ya te fininda ra wo sa dimede contre wo muno ma dimede ra fait tede alonere artiste ya ba fi wo sembe so yira alonere na entrepreneuriat wo sembe so yira alonere bar sagara mbele raba wo poste so yira toujours on ngira mo kere na sika fi e bar tagang toujours ina insiste fi wo wule troisième mandat amula mantana ngwina kitakana ngai muwa kobro mo no seso sori na nta ngai fama ala bar jenta ngai fandi ala ngai fanga na sera marafanyi ala ngai fanga na sera sembe ala ngai fanga na sera hagli sadiyangi ala ngai fanga na sera boyensa ala ngai sang ngagli sang na sera igole fanyi o wule la Guinée birna wule o mna sese faira ba fe la Guinée mriyo ma darugi au na walfe o msese ra ba fe adama na wora wonya uyati na hana fauma oga la Guinée di woreto e torohi al goni raski ya se uta makula nde yangama di batar uta makula ma mi begde mi hurdide sese muna wora sese ma moyira wala gambidi sotogi wo perdu mana birna gila Guinée kuibe mi gbete fama ne ngi nyago tambe e birna so woyira barama munyatina na wora fisir wali mi gira bolori otan fama be bascot o gorema yarebe o ganye allo otan barka dangi fe mon tambe diera otan barka dangi fe mona wa ko mon tambe me barsarka khasabi yeri babe wa fa wan bebedi waye fala mi ribe o tawa mon tan yai sofe o mon barbe o so se o ma da so se yan jadi batar nanaki ne nambra mo fora ntan depuis mbari na guerre nous voulons la guerre nous si étant na guerre ramane na guerre il va finir saucer il finir manikere il finir fouler la guerre sera ramane la fuck you pussy wall obi ngule troisième mandat amulama ntambara ni fina kafira yeah mana ni fina kafira donc mama reverence balang glory to the Father, the Son, and the Holy One of creation. As Judge was in the beginning, is now, never shall be, and Jah will without end. Holy Manuel, King Selassie, Jah, Rastafari, blessed and sanctified, and cut and clear. Ethiopia, Black Africa, Marabella Bombo, Segote Mengebe, I know I am Yomi Senyangi, I know I am Malika Senyangi. Obi the motherfucker Bramanebi. I say Omukioki. Wobule! Troisième mandat, Moulama! Oh, Seoul, Fonga Fanane Ube. O asimbo ibara homa daru o manga sadinge kembeba o manga linge kemenu solo freba amulama
Amano malande. On insiste. On minimum tourtima. Faut mon birim faga. On s'arrête ça non. On yirindi. On de faga man. Ntana on faga ma. Beno faga la famara faga yangama di bombo clot bo. Ina self la febe. Ala al calma auto yati nta magarma. On a nga fe fala badimebe. Fuck you. Nta vive mana 100 ans. Oh siwol. Oh oule. Troisième mandat mulama. Wa ni yomu na mboyema. O di me de maldi. O muting na rabadi. O barje wa ban na rabadi. Wa lu ngibate fanga fa. Ni fanga menge ya kani. O ga matu na se menge ya importance ra ba uta makolo. Uta nji group malangi do. Ona na ngoma, uta na kolo na ngoma. Fuck you. O siwol. O muna wa sesa rabadi. Last year is His Majesty Almighty. On a fallu obéir na gondar na volé va quel fait Jamaica. Russell, quel fait Spanish Town, bombo club. Lat bilwe. Oule. On a na yora bafi. Boule. On dit mais na sama ba Facebook ma. E afa monge no momba be kombi. E oule. E bir navire. O to so na ira ntonda na sude. Woule. Omuna ba sesa yora. Otanga muna alara, otanga mukore singangi, otanga mbori italeri, otanga mbade. Ya tu badera. Afale benta lwe ma bena nkui. E muna ba sesa ranta encontro. Ya so me refere regirema. Swangal mangal tekin no bayanda imato menge kobe barba faiga menge ya tongo. E barba faiga fanyagu yoraba. Ya Rastafari fafe aga unkanta. Amualuma sietane sembe soto mingi fanyera gan marwa birin so manefe kobi yama. O seol oule. La class. O mu répéter ati ma oule ya. Monta mu répéter ma oule ma. La class. O oule, o na ambiri ngoma o oule. Troisième mandat mula ma. Amamu no malande. O iba na programme ra. Walu la Guinée ra évoluer ça non. Oui, Sécurité Barafini Mengera, 26 ans, Lansana Barafini Mengera, 24 ans, Fouya Kosi, Alpha Condé Fanga Fini Mengera, 50 ans. Abraham Montaya Wari! Waoule! Waoule! And then when I was going to tell them, also was sorry, Sebo, Mokratwa, police, and gendarme, juke them. Hello, Congo, karate, can do it. Fuck you. Woman was 6 years old. On a un Bama, on a mandat to Baragnon, pour que le planète faille, ou le mibet et enfin, on a la Guinée développée parce que mon cobina naura, là, Ebola, autant en son arabe. Ou un mesquin a dit, faut faire, la Guinée qui a entendu la de Ebola, nana, on a qui si. Vous voulez? Là, c'est ici, c'est majesté. La Guinée dit, mais dignité dans le rébellion, on a un troisième mandat, jamais. On a la troisième mandat à faire, man. Avant mon nom badi, dans mon temps existé fait planète Fari. Fuck you. Bombo class. Kill off the bombo class.